अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी वीडियोस पर वक्त के साथ साथ व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। आप अपनी वीडियो की एडिटिंग भी अच्छी करते हैं, आप थंबनेल भी अच्छा एडिट करते हैं, वीडियो की एसईओ भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ दिन ब दिन इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो पहले 5, 10, 15, 20 या 25, 30 आते थे उतने ही आपकी वीडियोज़ की व्यूज़ हैं। दोस्तों, अगर आपकी यही कंडीशन है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको YT स्टूडियो में छुपी एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, अगर आप उस सेटिंग को यूज़ करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल होंगे। इस बात की आपको मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि दोस्तों पर्सनली मैंने खुद भी उस सेटिंग का यूज़ किया और मुझे बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको उसका लाइव प्रूफ भी दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, अपनी वीडियो को पब्लिक करने के 24 घंटे बाद आप ये सेटिंग अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इंतहाई बढ़िया और इंतहाई हाई लेवल की सेटिंग है। अगर आप इस सेटिंग का यूज़ करते हैं तो आपकी वीडियोज़ के ऊपर यकीन मानिए बहुत ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस सेटिंग को समझते हैं। मेरा नाम है मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मतीउल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टिंग। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर ग्रो करने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। इसलिए जी आज की ये जो एक सेटिंग होने वाली है, इंतहाई इंपॉर्टेंट सेटिंग होने वाली है और इसका मैं आगे चल के आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सकें और यही सेटिंग अपनी वीडियोस में अप्लाई कर सकें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और सेटिंग को मैं आपको बताता हूं कि आपने कैसे अपनी वीडियो में सेटिंग लगानी है। तो दोस्तों, इस मकसद के लिए हमें YT स्टूडियो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसे ओपन करना है। यहाँ अब आपको इसका डैशबोर्ड शो हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से अब आपने ऑप्शन आपको शो हो रहा है दूसरे नंबर के ऊपर कंटेंट का। आपने कंटेंट वाले ऑप्शन के ऊपर ही कर देना है क्लिक। यहाँ अब आपको वो तमाम आपकी रिसेंट वीडियोस नीचे की तरफ शो होंगी जो आपने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं, पब्लिक हैं या अनलिस्टेड हैं या प्राइवेट हैं। यहाँ से अब अपनी वो वाली वीडियो सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आपने ये ट्रिक लगानी है, जिसके ऊपर आप व्यूज़ हासिल करना चाहते हैं। आप तमाम वीडियोज़ के ऊपर लगा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गई मैं उस वीडियो को अपलोड किए हुए। दोस्तों, यहाँ से ये एक वीडियो मैं से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर मैं ये ट्रिक लगाना चाहता हूँ कि मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये इसके एनालिटिक्स हैं, वीडियो परफॉर्मेंस के ऊपर जी हम यहाँ से करेंगे क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने से इस वीडियो के जो एनालिटिक्स हैं वो हो जाएंगे जी ओपन। यहाँ ये जी इसका पहला पेज है ओवरव्यू का, ठीक है ना। यहाँ से इसका वॉच टाइम सब्सक्राइबर्स जो मुझे इससे मिले हैं वो हमें शो हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये वीडियो का बाकी जो है वो सारा डेटा यहाँ हमें शो हो रहा है। लेकिन यहाँ आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है दूसरे नंबर के ऊपर रीच का। आपने रीच वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ से जी आपको इस वीडियो के इंप्रेशन और इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट और ये सब कुछ आपको शो हो रहा है। यहाँ से जब आप स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ अब ये मेन सेटिंग शुरू होती है। यहाँ से अब आपने समझना है। यहाँ से एक्सटर्नल एप्स कंटेंट सजेस्ट दिस वीडियो, उसके बाद इस तरीके की दीगर ये जो वीडियोज़ है ना कंटेंट सजेस्ट दिस वीडियो, ये वो वाली वीडियो है जिनकी सजेशन में आपकी वीडियोज़ आई और आपकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ हैं सजेशन से। यहाँ अब ये सारी आपने सेटिंग करनी है। यूट्यूब सर्च टर्म आपने सर्च में से व्यूज़ लेने हैं। उसके लिए सर्च में व्यूज़ लेने के लिए अब आपने ये कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, वो इसकी वीडियो में आपको आगे चल के मैं बताता हूँ। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यूट्यूब सर्च टर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये कुछ लोडिंग होगी, सॉरी इंटरनेट का मसला है। तो यहाँ अब आप ऊपर से अपने सिंस पब्लिक जो है पब्लिश्ड ये लगा लेना। दोस्तों, ये ट्रिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझें इसे। इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, 2 स्क्रीनशॉट या 3 स्क्रीनशॉट, जितने स्क्रीनशॉट बनते हैं, जितने ये बनते हैं कीवर्ड्स, आपने तमाम कीवर्ड्स का ले लेना है जी स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आपने इनका ले लिया, आपने इन्हें सेव कर लिया। तो इनकी मदद से अब हमने व्यूज़ लेने हैं। ये यूट्यूब हमें रेकमेंड कर रहा है कि आप इनका यूज़ करें, इनका यूज़ करके आप अपनी वीडियो के ऊपर व्यूज़ बनाएं। अब ये वो वाले हैं जो मेरे वीडियो के रेलिवेंट यूट्यूब पर सर्च किया गया, मेरी वीडियो उनके सामने आई और उन्होंने उसके ऊपर क्लिक कर लिया। यानी ये बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ट्रेंडिंग और अच्छे कीवर्ड्स हैं जो कि यूट्यूब हमें सजेस्ट कर रहा है, यूट्यूब हमें दे रहा है। तो इसका अपने इस्तेमाल लाजिम से करना। अब आपने ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ML टू टेक्स्ट कन्वर्टर, इसे अपने डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहाँ से अपनी गैलरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से जी अब आपके सामने फोल्डर शो होंगे, तो हमने स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट लिए थे। अब यहाँ से जी जो पहला है स्क्रीनशॉट, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से जी क्रॉप वाला ऑप्शन है और यहाँ से आपने इन्हें क्रॉप कर लेना है। ये जो कीवर्ड्स हैं इन्हें क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर जी हमने ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। इसे सही तरीके से क्रॉप करने के बाद अब ये इसका जादू देखें कि वो जो स्क्रीनशॉट था वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं व्हाट्सएप में या कहीं भी आप इसे पेस्ट करके सेव कर दें, ठीक है ना। ये अब हमारा पहले स्क्रीनशॉट वाली हो गया। अब हमने दूसरे के साथ कैसे करनी है, यहाँ से गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से वो वाला दूसरा स्क्रीनशॉट जो है हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ ये नीचे थोड़े से जो कीवर्ड्स वो रहते थे मैं वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने कीवर्ड सारे सिलेक्ट करने हैं, जितने आप ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करेंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इन्हें भी हमने कॉपी कर लेना है। यहाँ से ये
میں اسے سلیکٹ کرتا ہوں، 3 ڈاٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں، ایڈٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں جی، اور میں انہیں یہاں رکھ لیتا ہوں۔ دوستوں انہیں جو یوز میں نے آپ کو کرنے کا میتھڈ بتانا ہے وہ اپنے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، وہ زیادہ ضروری ہے، اس لیے آپ نے وہ لازمی دیکھنا ہے۔ یہاں سے جی اب میں نے انہیں یہاں رکھ لیا۔ اب یہ یہاں ہمارے جو کی ورڈز ہیں وہ تو ہم نے ایکسٹریکٹ کر لیا، ہمیں کی ورڈز مل گئے۔ اب ہم نے انہیں یوز کیسے کرنا ہے کہ ہمیں اس کا مفید اور اچھا فائدہ ہو۔ انہیں ہم نے یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کا کام ختم ہو گیا۔ آپ جی دوبارہ آپ نے اپنی وائی ٹی اسٹوڈیو اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اور اپنے وہ والی ویڈیو سلیکٹ کرنی ہے جس کے ہم نے یہاں سے وہ سرچ ٹرم میں سے اسکرین شاٹ لیے تھے۔ ہر ویڈیو کے علیحدہ علیحدہ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ نہ ہونا کہ آپ ایک کی ورڈز اپنی ساری ویڈیوز میں یوز کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا۔ اب جی یہی وہ ویڈیو تھی ہاؤ ٹو ایڈٹ قرآنک سب ٹائٹل ویڈیو ان موبائل فون، جسے میں سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ یہاں سے جی اوپر آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے یہ پینسل کا، اس کے اوپر کلک کر دیں گے۔ یہاں سے جی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے اس کے اوپر کلک کرنا اور یہاں سے آپ نے انہیں پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آلریڈی یہاں پیسٹ کیے ہوئے ہیں، آپ نے بھی انہیں یہاں پیسٹ کر دینا ہے جیسے میں نے پیسٹ کیا ہوا ہے نا، یہ کوماز لگا کر آپ نے انہیں ایسے پیسٹ کرنا ہے۔ یوٹیوب سرچ یا وہ کوئریز وغیرہ لکھ کر پیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ویسے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ بیسٹ ہے۔ تو اس کے بعد یہاں نیچے مور آپشن میں آپ نے جانا ہے اور یہاں سے اپنے یہ ٹیگز میں بھی لگا دینا ہے۔ میں نے یہ آلریڈی لگایا ہوا ہے لیکن میں آپ کو طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ 3 سیکنڈ تک اسے ہولڈ کریں گے تو پیسٹ والا آپشن آپ کو شو ہوگا، اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں یہ سارے کی ورڈز آ گئے ہیں جو میں نے وہاں سے ایکسٹریکٹ کیے تھے۔ یہ وہ اٹریکٹیو کی ورڈ ہیں، اگر آپ انہیں ڈسکرپشن اور ٹیگز میں یہاں 2 جگہ پر یوز کرتے ہیں نا تو آپ کی ویڈیو بھائی بلے بلے، آپ کی ویڈیو کی بلے بلے ہو جائے گی اور فوراً آپ کی ویڈیوز کے اوپر ویوز اسٹارٹ ہو جائیں گے، سرچ سے ویوز آئیں گے اور آپ کی ویڈیو کو یوٹیوب بوسٹ کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے لگانے کے بعد آپ نے سیو کر لینا ہے، بس جی یہی کام تھا آپ کا۔ اب اس سے ہوگا کیا، اس سے ہوگا یہ کہ سرچ سے آپ کی ویڈیوز کے اوپر ویوز نہ اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ براؤزر فیچر سے اور سرچ سے ہمیں بہت زیادہ ویوز ہوتے ہیں حاصل ہوتے ہیں۔ جو براؤزر فیچرز والے ویوز ہوتے ہیں وہ آپ کا اٹریکٹیو تھمبنیل ہوگا تو وہ آپ کو وہاں سے ملیں گی۔ اب یہاں سے سرچ میں ہم نے ویوز لینے کا ہم اختیار رکھتے ہیں، اگر ہم ان کی ورڈز کا یوز کرتے ہیں، ایسے اپنی ہر ویڈیو کے ہم کی ورڈز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور انہیں ہم اس طریقے سے یوز کرتے ہیں۔ ٹائٹل میں بھی یہاں سے 2-3 جو ہیں وہ اٹریکٹیو جو ان کا سب سے زیادہ آپ کو فائدہ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، تو وہ آپ ٹائٹل میں لگا دیں، ڈسکرپشن میں آپ سارے لگا دیں، ٹیگز میں بھی آپ جو ہیں وہ 10 سے 12 لگا دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب سرچ میں جائے گی، ریکمنڈیشن میں جائے گی۔ جب آپ کی ویڈیو یوٹیوب سرچ میں جائے گی وہاں سے اس کے اوپر ویوز آئیں گے، تو جب ہماری ویڈیوز کے اوپر یوٹیوب سرچ سے زیادہ ویوز نہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، یوٹیوب سمجھتا ہے کہ بھائی یہ ویڈیو بڑے کام کی ہے تو وہ اس ویڈیو کو بوسٹ کر دیتا ہے، اس ویڈیو کے اوپر فوراً ویوز آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستوں یہی تھی وہ ٹرک، اب اس ٹرک کا استعمال کرتے ہوئے یہاں سے آپ یوٹیوب سرچ ٹرم سے یہ لے کر آپ ان کا یوز کریں اور آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو آگے چل کے جو ہے وہ لائیو پروف بھی دکھاؤں گا۔ دوستوں لائیو پروف اس کا یہی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیں کہ میری جو پہلے والی ویڈیوز تھی ان کے اوپر 5 10 15 20 25 30 اتنے ہی صرف ویوز آتے تھے، لیکن میں نے اس ویڈیو یہاں مجھے اس ٹرک کا پتہ چلا، میں نے پہلے یہی ویڈیو تھی جس کے اوپر یہ ٹرک لگائی اور آپ دیکھیں گے 450 سے اب اس ویڈیو کے اوپر ویوز ہیں۔ تو کیوں میں باقی ویڈیوز کے اوپر 5 10 15 20 آتے تھے لیکن اس ویڈیو کے اوپر زیادہ ہیں، اس ویڈیو سے مجھے بہت زیادہ ویوز جو ہیں وہ سرچ سے حاصل ہوئے ہیں، کیونکہ مجھے اس بات کا بعد میں پتہ چلا تھا تو میں نے اس ویڈیو کے اوپر وہ ٹرک لگائی اور یہ میری جو ٹرک ہے وہ کام کر گئی۔ تو میں نے سوچا آپ کو بھی میں اس ٹرک کے بارے میں بتاؤں تاکہ آپ بھی اس طریقے سے اپنی ویڈیوز کے اوپر ویوز بڑھائیں، ٹھیک ہے نا۔ ویوز بڑھانے کا یہ بہترین طریقہ ہے اگر آپ نئے یوٹیوبر ہیں۔ پرانے یوٹیوبرز کے تو نوٹیفیکیشن سے ہی اگر سبسکرائبرز کے پاس پہنچ جائے تو وہ بہت زیادہ انہیں ویوز حاصل ہو جاتے ہیں نا، لیکن نئے یوٹیوبرز جو ہوتے ہیں وہ ان ٹرکس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ویوز بڑھاتے ہیں۔ تو آپ اس ٹرک کا استعمال کریں، اس ٹرک کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ویوز بڑھائیں، یہ ایک بہترین ٹرک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹرک، میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ایک پیارا سا کمنٹ لازمی سے کر دیں اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور اپنے کمنٹ میں یہ لازمی بتانا ہے کہ میری اگلی ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹڈ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔